Okay guys, sekarang kita pandu uji dekat jalan yang macam ni interlocking pavers. Apa yang boleh kita rasa, what can you feel? You can feel a bit of the unevenness of the road, but it's definitely much more comfortable than the City Vios and Almera. Okay? Okay guys, jom kita pergi buat video test drive, video pandu uji. So kita nak tahu apakah kemampuan kita ni. So let's go for test drive video. You ready? Jom. Okay, first off dari luar bunyi engine agak kuat sikit, tapi kat dalam insulasi dia memang bagus. So inside the insulation is superb. You don't hear the engine rattling or engine sound. Very very nice. First impression kuasa untuk kereta ni memang cukup. Ini adalah MPI engine this is a MPI engine, 155 horsepower, 226 Nm torque. So 155 horsepower, 226 Nm torque. Memang memadai tak payah nak power lagi, dah cukup dah. Ada banyak yang gatal pergi buat race chip lah, inilah itulah. Okey, saya nak pergi barang kat stesen minyak. Nanti saya bagi tahu apa dia. Sebab first impression saya lain sikit, so saya nak confirm lah. Okey, bila kita jalan dekat jalan boleh dengar tire noise tak? Biasalah macam kereta biasa. Okey, line kuning apa rasa? You can feel the yellow lines a bit. It's much better than your Vios, much better than your City, much better than your HRV. Okay, brake dia makan the brake is very good. It's very very responsive, very very sensitive The brake is very very grippy. I like it. Ini dah seolah-olah kita Honda Accord, kereta kelas Continental lah, dia punya brakes. The brakes are almost towards Honda Accord, the D segment and the Continental cars. Okay, the feel of the car is quite nice, but I'm just going to the petrol station to do something first, then I can confirm. Okay, build quality is far superior than all the Japanese cars, and I'm only unhappy about the plastic cover on the driver side door. Otherwise tempat-tempat lain semua okey. Macam yang ni bila kita tekan ada bunyi sikit ada bunyi sikit. So bila dah lama tak tahu sama ada dia akan bagi masalah atau tidak lah. Tapi buat masa sekarang bunyi dia halus lah, so okey, boleh diterima. Kita tengok dalam masa 3 tahun apakah kualiti dia akan boleh bertahan. Okay, a bit of sound here on this plastic air vent highlights, the silver highlight down here, not the top, at the bottom, yang bawah ni. Okay, power is more than enough lah. Power memang syok lah. Okay, kita pergi stesen minyak, kita nak pump angin. Mana angin dia? Air rosak lah. Rosak. Sorry, temporary out of service. Sedih. Okay, from the get go bila kita tekan nak keluar junction, keluar lorong, keluar jalan, okay dia punya power memang okay. Dari segi garisan kuning kita rasa sedikit, tapi dia masih sangat-sangat selesa. Okay, berbanding dengan kereta Jepun, Vios, Almera lebih bagus daripada Vios dan City. Okay, tapi ini lebih bagus sedikit daripada Almera. This is slightly better than the Almera when it comes to the yellow lines. When it comes to the yellow line, this is based on my memory. On my memory. Ini berdasarkan pada peringatan saya. Saya dah tua, so kalau kadang-kadang saya pun tak apa-apa ingat. Minta maaf Okay, kita try corner 90 degree Kita nak corner 90 darjah. Kita corner kanan lah. Okay, apa rasa dia? Memang tajam very sharp handling, very very good. Very very nice.
Okay guys, kita baru pump angin we just had we just fill up the air for the car, so now we can really test. Okay, sekarang saya bagi tahu kenapa saya nak datang pump angin. Okay, the recommended pressure for this Proton X50 is 220 Dia punya pressure adalah 220 kbpa, kPa. Okay, a small hump, you don't really feel it. Uneven roads, not really that bad. Okay, kita tak boleh lencan kereta ni sebab ni kereta orang. Kereta orang belum servis, baru nak hampir 1000 mileage, nak sampai 1000 So kita kena jalan bawah 90 lah, kalau boleh bawah 100. Ada banyak. Okay, siapa kawan-kawan yang dapat kereta baru dulu, dari dulu lah. Ini cerita dulu. Last time when we were very young, when we always buy new cars, the taboo or the apa ni, dia punya kepercayaan adalah kereta tak boleh lepas, tak boleh lari bila sebelum servis 1000 before you service your 1000, your car cannot go more than 100 kilometers per hour, or if you go above, your RPM cannot go above 3000. Ada yang kata lah macam tu, RPM tak boleh lebih 3000, speed tak boleh lebih 100. Tapi pada saya semua sama. Saya dah I have changed, I think 8 new cars. Sama ada anda ikut atau tidak, bergantung pada nasib anda lah. Okay, depends on your luck, because to me it doesn't make much difference, because if you're keeping your car for 3 to 5 years, it doesn't affect much. Okay, itu pengalaman saya this is my experience I'm not speaking for everybody, I'm just speaking on my experience. So dari kereta segmen C, segmen D, kereta konti semua, bila dapat baru, ada yang ikut, ada yang saya tak ikut. Macam tu juga. Okay, tak ada banyak perbezaan. Kalau anda tidak simpan kereta sampai lama lah, okay, jangka lama lepas 5 tahun, itu saya tak boleh bagi tahu. Sebab semua kereta yang saya ada bawah daripada 5 tahun, kecuali satu 7 tahun. Okay, so this car is definitely more punchier than the Vios. Okay, punchier than the City. Kereta ni lebih senang dipandu sebab enjin dia lebih berkuasa. So punchy lah. Okay, 80 boleh dengar angin? Tidak, saya tidak dengar angin Okay, ada satu komplain yang common untuk X50 sekarang saya ingat. Dia punya wing mirror, kalau tak salah, wing mirror akan memberi satu bunyi hiss. Tapi pada kelajuan ini tak adalah, belum ada bunyi. So there is a fix for that sound, the side mirror giving a hiss sound. I don't know whether they block the hole or something, so go find it out if you have that problem. Kalau anda ada X50, anda kena masalah itu, pergi cari jawapan dia dekat internet. Ada jawapan dah. Orang dah dapat jawapan dia. Sebab ada satu lubang di, kalau tak salah lah, ada satu lubang di side mirror. So bila anda letak kapas ke, letak kain dalam lubang tu, tak ada bunyi dah. Okay, brake dia makan the brake is very responsive. Sangat-sangat senyap. Okay, sebelah saya ada 4x4 Isuzu yang lama. Okay, saya buka tingkap. Tengok, begitu bising sekali. Boleh dengar? Harap-harap anda boleh dengar. Bunyi dia begitu bising. Okey, sekarang saya tutup.
Dah, tak dengar kan? So itu dia kehebatan insulasi bunyi dia. Okay, dia punya insulation memang bagus lah. Insulation is very very good. Okey, saya lupa nak bagi tahu tadi kenapa saya pergi pam angin. Dia punya steering ada rasa berat sedikit berbanding model flagship yang saya bawa masa test drive lah dulu di showroom So the main reason was when I started taking the car just now, I felt the steering was a bit heavier than the flagship that I had when we were test driving during the launch. So saya rasa kenapa dia punya steering lebih berat. So ada sedikit berat steering, okay, berbanding model flagship daripada ingatan saya. So the steering is much heavier than the City, the Vios and the Almera. Okay, maybe equivalent to the Vios I would say. Okay, lebih kurang sama berat dengan Vios lah. Tapi memang berat daripada City dan Almera. Kereta ni lebih sesuai untuk orang yang tua di mana anda boleh naik dengan senang. This car is more suitable for the elderly because the seat is just exactly at the hip point, so you can get in and out of the car very very easily. If you take the Vios or the sedans, it's a bit more difficult lah. Okay, dari segi suspensi pula, suspensi X50 adalah yang paling keras di antara Almera, City dan Vios. Kedua keras adalah Almera lah saya berkata. Saya kata Almera dan lepas tu City dan Vios. Okay, Vios punya steering memang berat dan dia punya rasa paling, you can feel the road the most with the Vios because in terms of the ride handling and comfort, the Vios for me was the worst. Then comes the City, then comes the Almera, and then X50 lah. So talaan suspensi X50 paling keras antara keempat-empat kereta yang ini. Okay guys, kita ambil corner 90 darjah dengan cepat. Let's try a 90 degree sharp turn. Woohoo, very very nice. Very composed. Kereta ni sangat-sangat stabil sangat-sangat tenang, dia tak ada masalah. Kita ambil corner dengan agak cepat, 60 lebih, 70, masih sangat tenang. Very sharp, very good, very sharp handling car. Memang sedap. Kalau anda nak banding dengan Honda City, Toyota Vios, diorang kalah lah. Okay, X50 menang. Almera lebih kurang. Tapi ini SUV tau. This is SUV. You have to remember this is SUV. So kalau kita nak banding dengan Honda City, Toyota Altis boleh tahan. Tapi ini menang. Saya rasa dia punya handling ini lebih sharp. Ini lebih tajam. X50 lebih tajam. Okey, kita di jalan yang okey, tapi dia tidak rata sikit. Dari segi feel dari segi rasa masih bagus. Dia bukan macam Honda Civic di mana anda boleh rasa kekasaran jalan di tangan anda, di steering This car is still very very good in terms of the ride quality. Okay, you don't feel the surface of the road on your steering, if you understand what I mean. Okay, if you drive a Honda Civic, you can feel the texture of the road on the steering in your hand, if you understand what I mean. Okay, sangat mudah untuk dikawal, kereta yang sangat senang untuk dipandu, very easy to drive car. I feel the steering is a tad heavier than the Honda City and a tad heavier than the Almera. It's like the Vios lah. Dia punya steering agak berat sedikit. Keberatan steering lebih kurang macam Toyota Vios ataupun Toyota Vios Okay, so berbanding segmen D, kalau Honda Accord, Toyota Camry, steering ni agak berat sedikit je, sedikit. Very 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 slight. You cannot differentiate unless you drive the car back to back. Okay, kita ambil lagi satu corner baring tapi sebelah kiri pula. Tadi baring sebelah kanan. Tengok. Oh, best. Very nice, very easy to turn Sangat-sangat bagus. Memang sedap.
So kalau anda bawa kereta banyak balik kampung kampung anda di Bahau, Kuala Pilah, Raub, Kuala Lipis, oh kereta ni memang enjoy lah. This car is very enjoyable to drive. If you drive a lot of B roads on the Bahau, Kuala Pilah, those kind of small roads, oh very enjoyable. Anda mesti enjoy. Okay, berbanding kalau anda bawa Honda City ataupun Toyota Vios, boring lah. Because those cars, you get a lot of body roll. This car not so much, and you sit a bit higher, so your visibility is very good. Anda punya pemandangan jauh, anda boleh pandang jauh. Memang sedap. Memang best. Okay, so kalau anda nak beli City, nak beli Vios ataupun nak beli X50 Executive, itu soalannya. Sebab harga semua lebih kurang sana kan, 85,000. So semua tersesak kat sana, City, Vios dan X50 Executive. Kalau kita cakap harga 85-86, City dapat spek paling tinggi V. Vios dapat spek paling tinggi 87 G. So ini X50 Executive anda dapat 85,000 lah. Tapi anda tak dapat semua ni, anda kena black on black lah. Dashboard warna hitam, semua warna hitam, dan screen infotainment hanya setengah ataupun lebih kecil. Ini 10 atau 11 inci, yang itu 8 inci. So maka ada kekurangan sedikit, tapi dari segi mechanical kereta lebih kurang sama semuanya. So maka Proton X50 lebih sedap dipandu Executive. I'm speaking about Executive. So at 85,000 price point, the City, Vios and the X50 and the Almera, sorry I forgot about the Almera, comes into play. So the best handling car in this segment would be the X50 or the Almera, followed by the City, and then last is Vios. Dari segi handling. Okay, X50, Almera, City dan Vios di bawah sekali. So kalau anda tak mampulah beli yang ini 93,000, 8,000 lebih daripada Executive, anda tak dapat dashboard merah, tak dapat yang ni lah, brush aluminium, anda kena ambil black on black. Tapi banyak orang suka hitam juga, tapi boring lah. Untuk saya boring lah. Okay guys, so memang menarik kereta ni. Nanti kita buat test drive lagi. Kita sekarang nak hendak kita buat tinting buat tinting. Baru keluar 3 minggu tau kereta ni, jangan main-main. So tak boleh lenjan, kena sayang. Lepas servis 1,000 kita boleh lenjan lah, kita boleh test lah. Bawa kereta kita test drive, itu memang boleh lenjan. Ini kita persendirian tak boleh, kena sayang sikit. Okay, visibility wise in terms of the side mirror memang bagus. Dia punya side mirror visibility ke belakang, pemandangan ke belakang dari cermin ini pun okey. Untuk banyak SUV tak begitu nampak banyak. Ini okey. Ini pun ada, kalau nak tengok betul-betul, tengok belakang, tekan 360 kamera, tekan belakang dah nampak. Kan senang. Ada SUV kat belakang, ada pickup kat belakang, motor dekat tepi. Kalau nak tengok tepi, berapa dekat motor tu, motor tu dekat sini. Nak tengok depan, depan tak ada kereta. Sebelah kanan pun kosong, ada curb saja. So itu dia untuk X50. Sensor depan. Oh, dia ada view rear and side, rear side. Oh, memang bagus Depan belakang ada Okey, ini semua menang Honda City lah. Vios ada juga, Vios ada 6 I think. Vios has got 6 different views. Vios also have got a 360 camera. The higher spec lah, spec paling tinggi Spek pertengahan dan bawah saya tak tahu.